यीशु में आप सबों की सलामती हो। हमने ये ज़बूर के पहले भी पढ़ा है, लेकिन आज एक दफ़ा फिर जो है हम इस ज़बूर को पढ़ने जा रहे हैं। और ज़बूर की किताब जो है, इसका खाका जो है वो इस तरह से है कि इसकी पहली किताब जो है वो ज़बूर 1 से 41 तक जो है वो एक किताब है। और फिर इसी तरह जो है ज़बूर 42 से ज़बूर 72 तक जो है दूसरी किताब है। फिर इसी तरह ज़बूर की तीसरी किताब जो है वो ज़बूर 73 से 89 ज़बूर जो है उस तक बनती है। फिर इसी तरह जो है वो चौथी किताब है जो कि ज़बूर 90 से 106 तक है। और फिर अगर हम ज़बूर 90 की बात करें तो हमें हकीकी ज़िंदगी का मंबा जो है खुदा और उस पर तवक्कल, खुदा की शफ़क़त, उसकी रहमत, खुदावंद की सल्तनत और खुदावंद जो है इंतकाम लेने वाला है। फिर इसी तरह ज़बूर की किताब जो है वो पांचवी किताब जो है वो 107 से 150 तक जो है ये पांचवी किताब बनती है। और यूं ज़बूर की किताब जो है उसे 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। और आप गौर करें कि किस कदर जो है इसकी तकसीम जो है और ज़बूरों की तकसीम जो है वो जाहिर करती है कि ये ज़बूर किस कदर आज ईमानदारों की ज़िंदगी के लिए अहमियत के हामिल हैं। पहला ज़बूर जो है या ज़बूर की किताब के तारफ़ की जो हैसियत रखती है, जिसमें इस बात की वजाहत है कि खुदा जो है वो अपने लोगों की रहनुमाई करता है और वो जो उसके फरमान को बजा लाते हैं, जो उसकी ताबेदारी करते हैं, खुदा ने उनके लिए बरकत का अजर रखा है कि खुदा ने वादा किया है कि मैं उन्हें बरकत दूंगा। और इसी तरह अगर आज हम ज़बूर की किताब और ज़बूर नंबर 3 जो है हम पढ़ने जा रहे हैं। और ज़बूर नंबर 3 जो है वो एक सुबह की दुआ है। अगर आप पहले ज़बूर की बात करें तो वो एक हकीकी मुबारक हाली है। फिर ज़बूर 2 जो है वो खुदा का बरगुज़ीदा बादशाह जो है। और फिर ज़बूर नंबर 3 जो है ये सुबह की दुआ है। और मुकद्दस दाऊद जो है उसने ये ज़बूर उस वक्त लिखा जब वो अपने बेटे अबीसलूम से भाग रहा था। आप इस ज़बूर पर गौर करें, क्योंकि हमने इस ज़बूर की पहले भी जो है इस ज़बूर पर एक पैगाम दे चुके हैं। आज ये दूसरा पैगाम है। और इसके अंदर हम देखते हैं कि इसकी कुल आयात जो हैं वो 8 आयात हैं। और ज़बूर के अंदर जो है मुकद्दस दाऊद जो है अपने बेटे की वजह से, क्योंकि वो परेशान है और उसे सख्त मुखालफत का सामना है, तो अब की बार जो है वो कहता है कि खुदावंद मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए। ज़बूर 3 उसकी पहली आयत से 8वीं तक लिखा है, ऐ खुदावंद मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए, वो जो मेरे खिलाफ उठते हैं बहुत से मेरी जान के बारे में कहते हैं कि खुदा की तरफ से उसकी कुम्मत ना होगी। लेकिन तू ऐ खुदावंद हर तरफ मेरी सिपर है, मेरा फख्र और सरफराज करने वाला। मैं बुलंद आवाज से खुदावंद के हुजूर फरियाद करता हूँ और वो अपने कोई मुकद्दस पर से मुझे जवाब देता है। मैं लेट कर सो गया, मैं जाग उठा, क्योंकि खुदावंद ने मुझे संभाल लिया। खुदावंद मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 आदमियों से नहीं डरने का जो गिरदा गिर्द मेरे खिलाफ सफ बस्ता है। उठ ऐ खुदावंद, ऐ मेरे खुदा मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब दुश्मनों को जबड़े पर मारा है। तूने शरीरों के दांत तोड़ डाले हैं। निजात खुदावंद की तरफ से है, तेरे लोगों पर तेरी बरकत हो। आमीन। मेरे ज़बूर 3 जो है खुदा एक सिपर है। ज़बूर नंबर 3 उन मसाइल और मुश्किलात को बराह रास्त पेश किया गया है जिनका सामना खुदा परस्त लोगों को होता है और अपने दुश्मनों की वजह से जो है उन्हें मुश्किलात का सामना रहता है, क्योंकि खुदा की पैरवी करने का लाजमी तौर पर यह नतीजा नहीं होता कि उसके लोगों की जिंदगी में कभी मुश्किलात या दुख नहीं आएंगे। यह ज़बूर हमें सिखाता है कि इत्माद और फिक्रमंदी एक दूसरे के मुतजाद हैं।
جیسے ہمارے خداوند یسوع مسیح نے تعلیم دی کہ فکر مندی دلیر اور ایمان دونوں کے برعکس ہے۔ اگر متی 6 باب 26-28 آیت کو پڑھیں تو پھر اسی طرح اس زبور کا عنوان بتاتا ہے کہ یہ اس وقت کا زبور ہے جب داؤد اپنے بیٹے ابی سلم کے آگے بھاگا تھا، کیونکہ اس نے زبردستی اس کا تخت لینے کی کوشش کی تھی۔ آپ اس پورے واقعے کو جو ہے 2 سیموئیل 15واں باب اور 19واں باب جو ہے 15 سے 19 باب پڑھیں گے تو آپ کو یہ سارا جو واقعہ ہے وہ آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح جو ہے یہ ساری باتیں ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں۔ اور زبور 3 اور اس کی پہلی سے دوسری آیت کے اندر لکھا ہے کہ اے خداوند میرے ستانے والے کتنے بڑھ گئے۔ زبور نویس کی یہ فریاد بھرپور انداز میں اس کی صورتحال کی سنجیدگی کو پیش کرتی ہے کہ اس نے 3 بار کتنے یا بہت کا لفظ جو ہے دہرایا ہے۔ وہ اپنے خلاف اٹھنے والے لوگوں کے اقدام اور ان کے طعنوں کہ خدا کی طرف سے اس کی قوت نہیں ہوگی وہ بہت زیادہ محسوس کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ دشمن قائل ہو چکے ہوں کہ خدا زبور نویس کو چھوڑ چکا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسے بہت بڑا گناہگار سمجھتے تھے، جیسا کہ ایوب کی کتاب 8واں باب 6 آیت کے اندر لکھا ہے، تاہم اپنے دشمنوں کی مخالفت کے باعث اگرچہ وہ پریشان تھا لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ مایوس نہیں تھا۔ آمین۔ میرے ایمانداروں کی زندگی کے اندر جو بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ اور لکھا ہے کہ اے خداوند میرے ستانے والے کتنے بڑھ گئے۔ مقدس داؤد جس نے جاتی جولید کو مارا، جس نے کئی جنگیں لڑی، کئی بادشاہوں کے خلاف کھڑا ہوا اور وہ کسی سے مغلوب نہیں ہوا بلکہ خدا نے اسے فتح دی، اور جہاں جہاں پر بھی داؤد گیا اور اس کی بابت لکھا بھی ہے کہ سول نے تو ہزاروں کو مارا لیکن داؤد نے لاکھوں کو مار گرایا۔ آپ دیکھیں کہ داؤد جو ہے وہ کس قدر طاقتور ہے، داؤد جو ہے وہ کس قدر مضبوط ہے، داؤد جو ہے وہ کس قدر زور آور ہے، اور کس قدر اس کی آرمی جو ہے وہ ویل ڈسپلنڈ بھی ہے۔ اس کے ساتھ کے جو لوگ ہیں وہ کتنے لڑاکا ہیں، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ خدا ان کے ساتھ ہے۔ اور اسی لیے آج جب داؤد کا سامنا اس کے بیٹے سے ہے تو آج داؤد نے کہا کہ خداوند میرے ستانے والے بڑھ گئے، وہ جو میرے خلاف اٹھتے ہیں بہت ہیں۔ اگر آپ ہر روز جب اٹھیں تو زبور کی کتاب کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ہر روز اسے پڑھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ خدا کی قدرت جو ہے وہ کس قدر ایمانداروں کی زندگی میں کام کرتی ہے۔ آپ اپنی دعا کے اندر ان زبوروں کو دہرا سکتے ہیں۔ جب آپ دعا کریں تو ان کی ریفرنس جو ہیں ان کو اپنی دعا میں شامل کریں گے تو یقین جانیے کہ آپ کی دعا جو ہے وہ مضبوط، آپ کی دعا جو ہے وہ پاورفل، آپ کی دعا کے اندر وہ اثر آئے گا، اور آپ فیل کریں گے کہ آپ برکت فیل کریں گے، محسوس کریں گے کہ برکت آپ سے جاری ہو رہی ہے۔ اور دیکھیں کہ مقدس داؤد جو ہے آج جب وہ کہتا ہے کہ میرے جو خلاف اٹھتے ہیں بہت ہیں، آج وہ پریشان ہے کیونکہ اب لڑائی جو ہے اس کے گھر سے شروع ہو چکی ہے۔ پہلے لڑائی جو ہے وہ باہر والوں سے ہے، لیکن آج اس کی جنگ جو ہے، آج اس کی لڑائی جو ہے وہ کسی باہر والے شخص سے نہیں ہے، بلکہ آج اس کی لڑائی اپنے خاندان اور اپنے لوگوں کے ساتھ ہے، اور سب سے بڑھ کر کے اس کا بیٹا اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ماں باپ چاہے کتنے بھی طاقتور ہوں، ماں چاہے کتنی بھی طاقتور یا خوبصورت ہو، کوئی بھی عورت ہو، اگر اور کوئی شخص کتنا بھی طاقتور زوراور کیوں نہ ہو، اس کی اولاد جو ہے اس کے غرور کو، اور اگر کوئی خاتون کتنی بھی خوبصورت اپنے آپ کو کہتی ہو لیکن اس کی اولاد جب آتی ہے تو وہ اس کے اس غرور کو، اس تکبر کو، اس خوبصورتی کو مٹا دیتی ہے۔ اور دیکھیں کہ کس قدر جو ہے آج داؤد کا سامنا جو ہے اپنے بیٹے سے ہو رہا ہے۔ آج داؤد جو ہے وہ مجبور ہے، پریشان ہے کہ وہ کون سا فیصلہ کرے، نہ وہ اسے ہلاک کر سکتا ہے، نہ وہ اس کی مخالفت کر سکتا ہے۔ اب داؤد کے لیے حالات یہ ہیں کہ اسے اپنے تخت کو چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ اور اگر آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو کتنے ایسے خاندان ہیں
कितने ऐसे माँ बाप हैं जिन्हें अपनी औलाद के हाथों दुख उठाते हुए जो है अपने घर को छोड़ना पड़ता है, या अगर ना भी छोड़ें तो कई दफा वो ये कहते हुए नजर आएंगे कि मेरा दिल करता है कि मैं अपने घर को छोड़ूं, मेरा दिल चाहता है कि मैं हूं इस घरों निकल जावां, मेरा इस घर विच कोई हिस्सा नहीं। तो ऐसी बातें जो हैं आपको होती हुई नजर आएंगी, और ज़बूर नवीस जो है वो पहले ही से ईमानदारों को आगाह कर रहा है। लेकिन याद रखे कि खुदावंद खुदा जो कदूस और बरहक खुदा है, जो खलकत का मबदा है, जो कदूस और जलाली और आसमानी खुदावंद है, वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। और कहता है कि बहुत से मेरी जान के बारे में कहते हैं कि खुदा की तरफ से उसकी कुम्मक ना होगी, खुदा की तरफ से उसकी कोई मदद ना आएगी। अब बहुत सारे उसके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, जिस तरह लोग अय्यूब के खिलाफ हैं और कहते हैं कि अय्यूब ने शायद कोई बड़ा गुनाह किया है और इसलिए खुदा ने उससे सजा दी है, खुदा उससे दूर हो चुका है, खुदा ने उसे रद्द कर दिया है, अब उसकी कोई सुनने वाला नहीं है और कोई उसकी मदद करने वाला नहीं। लेकिन मुकद्दस दाऊद का भरोसा यकीन खुदावंद अपने खुदा पर है, इसलिए वो कहता है कि मैं उसकी बात को सुनूंगा, खुदा फरमाएगा वो उसकी बात पर अमल करेगा, और जो खुदा आज हमें फरमाएगा हम उसकी बातों पर अमल करेंगे। अब देखिए कि तीसरी आयत के अंदर मुकद्दस दाऊद जो है अब उसका एतमाद जो है खुदा पर है। उसने कहा लेकिन तू ऐ खुदावंद हर तरफ मेरी सिपर है। सिपर का मतलब खुदा आपकी ढाल है। अगर कोई आप पर जो है हमला करने की कोशिश करेगा, सिपाही जो है वो इस चीज को अपने ऊपर जो है अपनी सिपर जो है अपने साथ रखते हैं, ताकि अगर कोई मुखालिफ उनसे लड़े या उन पर कोई वार करे तो वो उससे महफूज हो जाएं और कोई दुश्मन की चाल उन पर कारगर साबित ना हो। और देखे कि उसने कहा कि खुदा मेरी सिपर है अगर कोई मुखालिफ आएगा। इसलिए ज़बूर नवीस कहता है कि खा मौत की साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि खुदावंद मेरे साथ है। और तेरी दाहिनी हाथ जो 10,000 गिर जाएंगे और कोई वबा तेरे खैमा के नजदीक ना आएगी, क्योंकि खुदावंद खुदा जो लश्करों का खुदा है, जो आसमान और जमीन को पैदा करने वाला, जो कुल कायनात का बादशाह है, जो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है, वो तेरी सिपर है। खुदावंद खुद तुझे संभालेगा, कोई चीज कोई वबा तुझ पर हमला ना करेगी। अगर तुम पानियों में से गुजरोगे तो पानी तुम्हें ना डुबाएंगे, अगर तुम आग में से गुजरोगे तो आग तुम्हें ना जलाएगी, अगर कोई तलवार चले तो वो तुझे हलाक ना कर पाएगी, कोई दरिंदा तुझे ना फाड़ सकेगा, क्योंकि ये खुदा के वो तमाम वादे ईमानदारों के साथ हैं, उन लोगों के साथ हैं जो हमेशा उसकी ताबेदारी करते और उस पर फख्र करते हैं। और इसीलिए ज़बूर नवीस कहता है कि खुदा मेरा फख्र है, खुदा मेरी सिपर है, मेरा सरफराज करने वाला है। ये दो तशबीह जो है, तशबीहात जो है बयान की गई हैं। आप देखें कि ये एक ड्रामाई तशबीह है कि एक ऐसे मुनसिफ की है जो अपने सामने सजदारेज एक इल्जाम लगने वाले शख्स को कहता है कि वो खड़ा हो जाए। अगर आप किसी ने गलती की है, अगर आपसे कोई गलती हुई है और जिसने आपको मुआफ करना है, आप उसके हुजूर में उसके सामने घुटनों के बल हो जाते हैं और वो आपको कहे कि उठ जा, मैं तुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगाता, तो आपको उस पर कितना फख्र होगा। लेकिन याद रखे कि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके हर उस शख्स के गुनाह को मुआफ कर दिया है जो उस पर ईमान लाता, जो उसका यकीन करता और जो इस बात पर इत्मीनान रखता है कि खुदावंद खुदा ने जिसकी आंखें आग के शोला की मानिंद हैं, जिसके पांव खालिस पीतल की मानिंद और जिसके दाहिने हाथ में 7 सितारे हैं, जो 7 चिराग दानों में फिरता है, जिसकी आवाज शोर के पानी की सी है और जो खलकत का मबदा है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद हुए को कोई खोलता नहीं है, जो दाऊद के घराने की कुंजी रखता है, उसने आपको उठा खड़ा किया है। उसने कहा है कि मैं तेरा सरफराज करने वाला हूं। और फिर आगे जो है वो कहता है कि मैं तो बुलंद आवाज से खुदावंद के हुजूर फरियाद करता हूं,
وہ اپنے کوئے مقدس پر سے مجھے جواب دیتا ہے۔ آمین۔ یہ 4 آیات جو ہیں مکمل ہو جاتی ہیں۔ زبور نویس جو ہے وہ خدا کی حضوری میں بلند آواز سے، وہ خود ڈرتا نہیں ہے، وہ گھبراتا نہیں ہے، وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ سرسیما نہیں ہوتا اور نہ کسی کے سامنے جھکتا ہے، کیونکہ اس کی فریاد خدا کی حضوری میں ہے۔ اور یاد رکھے کہ جو گھٹنے خدا کی حضوری میں جھکتے ہیں وہ کسی انسان کے سامنے نہیں جھک سکتے۔ جو گھٹنے خدا کی حضوری میں جھک جاتے ہیں خدا ان کے لیے اٹھ کھڑاتا ہے، خدا اسے زور بخشتا ہے، خدا اسے تقویت دیتا ہے، خدا اسے اٹھا کھڑا کرتا ہے، خدا اسے سرفراز کرتا ہے۔ جس طرح اس نے صدرک اور میثق عبدالنجو کو سرفراز کیا، اسی طرح خدا آج آپ کو مشکلات میں سرفراز کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور پھر آگے دیکھیں کہ خدا جو ہے، ہم آخری آیت پڑھیں گے، آخری حصہ جو ہے لکھا ہے کہ وہ اپنے کوئے مقدس پر سے جواب دیتا ہے۔ کوئے مقدس جو ہے، کوئے مقدس پر خدا کی ہیکل ہے، اور اسی لیے زبور 48 میں لکھا ہے کہ میں خداوند کی ہیکل پر جو ہے غور کروں گا، تیری ہیکل دے وچ کیتا تیری رحمت تے دھیان۔ میرے جو جب ہم خدا کی ہیکل پر غور کرتے ہیں، ہماری کمک مدد خدا کی طرف سے ہے، خدا کوئی صیون سے آتا ہے، اور یسوع مسیح نے کہا کہ تم خدا کا مقدس ہو، اب تم خود خدا کی ہیکل ہو، اور خدا کا بیٹا یسوع مسیح تجھ میں سکونت کرتا ہے اور وہی تجھے زور بخشتا ہے۔ آج آپ کسی کوئی مقدس پر نہیں بلکہ خدا کے بیٹے یسوع المسیح پر نظر کریں، جو آج کل بلکہ اب تک یکساں خدا ہے۔ جو کوئی اس کی طرف دیکھتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جاتا ہے۔ خدا آج چاہتا ہے کہ آپ اس پر اعتماد کریں، اس پر بھروسہ رکھیں۔ سب چھوڑ سکتے ہیں، کلام کے اندر لکھا ہے کہ ماں باپ چھوڑ سکتے ہیں، تجھے سب چھوڑ سکتے ہیں، لیکن میں تمہیں ہرگز یتیم نہ چھوڑوں گا۔ میں خداوند تیرا خدا تیرے ساتھ رہوں گا، اور میں تم سے کبھی دستبردار نہ ہوں گا، میں تجھے سرفراز کروں گا۔ تو خدا آپ کو سرفراز کرنا چاہتا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے، اور خدا آج اس کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کی رہنمائی کرے، تاکہ ہم اس کے جلال اور عرفان میں بڑھتے چلے جائیں۔ آمین۔